السلام عليكم. سنحاول في هذا المقطع أن ننجز تصحيحا للسلسلة الأولى المتعلقة بتمارين التيار الكهربائي المستمر. Donc, on va entamer la correction de la série précédente. Alors, en ce qui concerne le premier exercice, donc on va compléter le tableau. Donc, dans ce tableau-là, on cherche les symboles des tensions, des grandeurs physiques, la tension et l'intensité électrique, et les appareils de mesure qu'on utilise pour mesurer ces deux grandeurs physiques. Donc, في التمرين الأول طلب منا أن نعطي رموز المقدارين الفيزيائيين التوتر الكهربائي وشدة التيار الكهربائي، كذلك إعطاء جهازي القياس رمزهما ووحدتي القياس les unités de mesure. إذن بالنسبة la tension électrique التوتر الكهربائي، donc le symbole أو رمز التوتر, le symbole de la tension c'est U. L'appareil de mesure c'est le voltmètre et l'unité de mesure c'est le volt. Donc on le note V، نكتب V ونقرأها فولت. إذن بالنسبة للتوتر الكهربائي رمزه U، جهاز قياسه والفولتمتر ووحدته الفولت. L'intensité électrique شدة التيار الكهربائي، le symbole qu'on donne à l'intensité c'est I، رمز شدة التيار هو I. L'appareil de mesure جهاز القياس والأمبيرمتر. L'unité الوحدة العالمية هي الأمبير ونكتبها A, on le note A. Donc l'ampère est l'unité de l'intensité. Pour l'exercice numéro 2, on a demandé de compléter les trous. Donc طلب منا ملء الفراغات بما يناسب. La première phrase, donc on va dire pour mesurer une tension électrique, on utilise. Donc qu'est-ce qu'on utilise pour mesurer une tension électrique؟ ماذا نستعمل لقياس توتر كهربائي؟ Donc يستعمل لقياس التوتر جهاز الفولتمتر. Alors deux symboles، ما هو رمز الفولتمتر؟ donc يرمز للفولتمتر بدائرة بها حرف V في الوسط ديال حرف V. بالنسبة لهنا ما إني با سينيالي ما بيناش، ولكن الدائرة فيها حرف V، هذا هو رمز ديال جهاز فولتمتر. Alors كيف يركب جهاز فولتمتر؟ donc جهاز فولتمتر يركب على التوازي. donc le voltmètre est toujours monté en parallèle, ça veut dire en dérivation, en parallèle. Alors الجملة الثانية، la deuxième phrase, pour mesurer l'intensité électrique. donc le trou هنا نديرو فيه l'intensité. Pourquoi? parce que عندنا ما l'ampèremètre. donc pour mesurer l'intensité électrique on utilise un ampèremètre de symbole رمز الأمبيرمتر ودائرة وسطها حرف A، يعني با سينيالي هنا. donc de symbole، donc دائرة اللي وسطها حرف A et qui se monte toujours en série ويركب دائما على التوالي. إذا هنا جهازي القياس الأمبيرمتر والفولتمتر، الفولتمتر لقياس التوتر، donc le voltmètre pour mesurer la tension، l'ampèremètre pour mesurer l'intensité لقياس شدة التيار. On va passer au troisième exercice. Vous voyez ici, on a donné un schéma, عطينا واحد التبيانة. donc dans ce schéma-là, il est constitué d'un générateur مولد مكون من مولد، d'une lampe مصباح، d'un conducteur en mix، on va le voir après. c'est un dipôle اللي عنده رمز ديال المستطيل، غنشوفوه من بعد في الدرس المقبل. Alors la première question c'était quoi? alors quel genre de courant électrique circule dans ce circuit? alors la réponse c'est le courant continu. ما نوع التيار الكهربائي الذي يوجد بهذه الدارة
علل جوابك. Donc الجواب هو تيار مستمر un courant continu. Pourquoi؟ لأنه رأينا في الدرس بأنه المولدات ذات القطب الموجب والسالب ينتج عنها أو تعطي تيارا يسمى تيارا مستمرا. Donc la justification c'est un générateur polarisé parce que المولد مستقطب عنده قطب موجب وسالب فلذلك التيار هو تيار مستمر. النوع ديال التيار لو جون ديال لو كورون سي ان كورون كونتيني. بالنسبه لكم راه كاين غير لو كورون كونتيني لو كورون التيرناتيف غتشوفوه في السنه المقبله ان شاء الله. Deuxièmement, indiquer sur le schéma le sens du courant électrique. Alors on a vu que le courant électrique continu se caractérise par un seul sens عنده منحى يتميز بمنحى ثابت منحى واحد دائما من القطب الموجب نحو القطب السالب للعمود de la borne positive à la borne vers la borne négative du générateur. Alors comment on va indiquer le sens? Donc on va prendre une flèche qu'on va mettre sur l'un des branches يعني غنوضعو في واحد الأجزاء من أجزاء الدارة الكهربائية سهم يتجه من القطب الموجب نحو القطب السالب. هذا هو التمثيل ديال منحى التيار le sens de courant électrique. Troisièmement, le schéma contient un appareil de mesure. الدارة تحتوي على جهاز للقياس. إذا ما هو هذا الجهاز؟ Quel est son nom? Donc, on voit que le schéma contient un voltmètre d'après le symbole un V في داخل واحد الدائرة هذا الرمز ديال جهاز voltmètre. Donc l'appareil c'est le voltmètre. Donc B indique la borne positive et la borne négative de l'appareil ديال le voltmètre. Donc في le cours ديالنا في الدرس ديالنا قلنا بأن le courant toujours le courant continu il doit entrer par la borne positive ديال l'appareil. Ça veut dire خص القطب الموجب للجهاز القياس يكون في الجهة ديال القطب الموجب للعمود والقطب السالب في الجهة ديال القطب السالب. Donc on va voir les deux bornes, vous voyez là la borne positive et la borne négative ديال le voltmètre. Alors هذا هو الربط الصحيح لجهاز الفولتمتر بتحديد القطبين الموجب والقطب السالب للفولتمتر حسب الشيمة التالية التبيان التالية. Donc C l'aiguille de l'appareil indique un nombre n est égal 60. إبرة الجهاز تشير إلى تدريجة 60 sur un calibre في عيار باستعمال عيار ديال 10 فولت. Calculer la tension U. احسب التوتر U. Calculer la tension U mesurée sachant que le nombre total de division est n est égal 100. Alors, la relation اللي كنستعملو هي U est égal العيار اللي هو C مضروبة في n عدد التدريجات مقسوم على عدد التدريجات الكلية. La tension U c'est le nombre de divisions fois le calibre sur le nombre total ديال les divisions. من خلال المعطيات ديال التمرين le calibre هو 10 فولت 10 فولت le nombre de divisions هو 60 le nombre total هو 100 donc 10 فولت مضروبة في 60 مقسوم على 100 10 فولت fois 60 sur 100 ça nous donne 6 فولت. Donc التوتر المقاس هو 6 فولت. On va passer à l'exercice numéro 4. Effectue les conversions suivantes. أنجز القياسات أو التحويلات التالية. Donc, avant de commencer, on a ici un ampère et un milliampère, un volt, un millivolt. Donc, c'est quoi شنو هو l'ampère؟ واحد أمبير كنعرفوا بأن واحد أمبير هو 1000 ملي أمبير باردون 1000 ملي أمبير. دونك التحويل عطينا أن 0.125 أمبير غادي نضربوها في 1000 باش نحولها لملي أمبير تعطينا 125 ملي أمبير.
Alors 350 milliampères, on va la diviser par 100, par 1000, pardon, on va la diviser par 1000 نقسمها على 1000, ça nous donne 0,350 ampères. 8,6 ampères. Si on veut la convertir à milliampères, on va multiplier par 1000, نضربو في 1000. غادي يعطينا 8600, 8600 milliampères. Le millivolt, 500 millivolts, indivisible par 1000, تعطينا 0,5 volts. Le kilovolt, كيلو هو ديال الاشياء ديال الوحده هو 1000 ديالها. 2 كيلو فولت ça veut dire 2000 volts. Exercice numéro 5. L'image ci-dessous représente un ampère-mètre. Donnez le calibre utilisé. Donc, d'après l'image, من خلال الصورة، في التدريجات، ماشي في التدريج، في الجهاز ديال اللي كنختاروا به العيار، يعني في لي بوطون لتحت، كنلاحظوا on remarque, on voit que le calibre utilisé c'est 3 milliampères. 3 milliampères. Deuxièmement, donnez la mesure de I. شحال القياس اللي غنقراو في هذا الجهاز. Donc, avant de mesurer I, on va signaler que vous voyez là, في le cadran, يعني في الميناء ديال الجهاز، كاين جوج ديال المينائين. في المينائين كاين جوج ديال التدريجات. واحد التدريجات اللي فيهم من 0 حتى ل 100، والاخرين فيهم من 0 حتى ل 30. Donc, quand est-ce qu'on va mesurer, quand est-ce qu'on va prendre, on va lire sur le calibre de 0 à 100, et quand est-ce qu'on va lire de 0 à 30. امتى غنقراو من 0 حتى ل 100 ولا نقراو من 0 حتى ل 30؟ هذا كيتعلق على حسب العيار اللي اخترنا. فإلا كان العيار الذي تم اختياره فيه رقم 3، بحال مثلا 0.3، 3، 30، 300، هنا كنقراو في الميناء اللي فيه من 0 حتى ل 30. ولا اخترنا العيار si on a choisi le calibre qui contient un chiffre 1 de 1، ça veut dire اخترنا عيار فيه رقم 1، بحال مثلا 0.1، 1، 10، 100، هنا غادي نقراو في من 0 حتى ل 100. بالنسبة للمثال ديالنا حنانا، notre exemple là, l'exemple qu'on a appris là, on a 3 milliampères. Donc 3, on va lire sur le calibre de 0 à 30. Alors le nombre ديال les divisions كافيش l'aiguille، عدد التدريجات اللي كتشير لهم الإبرة أبوبري تقريبا هذا 58 تقريبا، ولا يمكن ناخدو 60، ولكن ماشي في 0 حتى ل 100، لأن حنا خطأ غادي نقراوه من 0 حتى ل 30. لهذا عدد التدريجات اللي غناخدو ماشي هو 58 أو 60، غناخدو تقريبا 18. ناخدو 18. Alors, le calibre c'est 3 milliampères. Le nombre de divisions هو 18 et le nombre total de divisions هو 30. العيار المستعمل هو 3 مليأمبير. عدد التدريجات التي أشارت إلى الإبرة هو 18. التدريجات الكلية هي 30، وبالتالي غادي تكون العلاقة اللي تعطينا إي هي إي تساوي سي في إن على إن كبيرة. ça veut dire العيار هو 3 مليأمبير مضروبة في 18، يعني عدد التدريجات التي أشارت إلى الإبرة، مقسومة على العدد الكلي للتدريجات اللي هو 30، et ça nous donne 1,8 milliampères. 1.8 milliampères.